स्टाम पर हम क्या करेंगे? सर स्टाम जो ई स्टाम है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टाम है, उसकी अहमियत जो वकला हजरात हैं वो जानते हैं। ये अच्छा, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट होगा ना जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट होगा, तो इसकी अहमियत चेक से भी ज्यादा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं पाक कैटल केयर फार्मिंग पर। तो काफ़ी दोस्तों के सवाल थे, ये कारोबार सूद का तो नहीं, या इसमें प्रॉफिट क्या है, हमें प्रॉफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। आज मुकम्मल मालूमात रहेंगे भाई साहब से, और उन्हीं की ज़ुबानी, मलक साहब की ज़ुबानी सब कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मुकम्मल मालूमात लेकर आप तक पहुंचाते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज दोबारा पहुंचा हूँ और आपके सवाल इतने आ चुके थे ना, मैं क्या बताऊँ। चलते हैं मलिक साहब के पास, उन्हीं की ज़ुबानी सब कुछ जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आज थोड़ा सा ना बुलंद आवाज़ से बोलना पड़ेगा, जी जी क्योंकि जी मैं का हमारा घर है, अचानक इधर का दौरा हुआ है आपके पास आना, तो लिहाजा थोड़ी बुलंद आवाज़। मोस्ट वेलकम। ज़रा सबसे पहले मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को अपना तारुफ करवा दें। मैं योगी रियाज खोखर जी, जी और पाक कैटल केयर फार्मिंग का मैं सीईओ। हमने ये बिजनेस बनाया है, खुद ही इसके ओनर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से ये बिजनेस हमारा चल रहा है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है जी साहब, वो ये है जी कि ज्यादा लोगों का रिस्क इकट्ठा हो गया है। जब ज्यादा लोगों का रिस्क एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो उसमें वक्त वाले बंदे होते हैं, तो जो आम बंदा भी उसमें आके तो कुछ खट लेता है, कामयाब हो जाए। तो यहाँ ज्यादा लोगों का रिस्क इकट्ठा हो गया है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस ने कामयाब हो रहा है और मजीद होता रहेगा। जी सर, मैं ये दूसरी दफ़ा आपके पास आया हूँ, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये, क्या ये कारोबार यानी कि एक बछड़ा दे दो ले, इस कारोबार को लोग कहते हैं कि ये सूद का कारोबार है, आया कि ये सूद है? इसके हवाले से ज़रा वज़ाहत के साथ मेरी फैमिली को बताएं। इस बात का सबसे जो अहम सवाल है ना, वो यही बनता है जी। देखिए ना जी, हम काम कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग, जानवर रखे हुए हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, सारा दिन हम काम करते हैं, और अगर शाम को रिज़्क़ के हलाल का एक नवाला आपके नसीब में नहीं होता तो उस काम करने का फिर फायदा। सूद तो सीधी खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के साथ जंग है ना जी। तो ये जो बिजनेस है, ये कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सूद से 100% पाक है। वफाकी शरई सर्टिफिकेट साथ लगा हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा। और ये कारोबार है, बिजनेस है। अगर हम ये कह देना कि जी आपका जानवर मरे या जिए जी, हम आपको रकम देंगे, तो ये सूद बन जाता है। हम कहते हैं कि आपका जानवर अगर मर जाए तो उसको आधे आधे 50-50 पे तकसीम किया जा सकता है, उसके नुकसान को आधा इदारे के जिम्मे डाल दें और आधा खुदा बर्दाश्त करें। या अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप हमारा वेलफेयर बहबूद फंड, जो हमने एक जानवर से मखसूस रखा हुआ है फंड, उस फंड से आप बिल्कुल उसी वजन का जानवर रिकवर करवा के अपने फंड में शामिल कर सकते हैं, अपने अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% सूद से पाक बिजनेस है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके अगर सूद का काम करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हम अहमक और बेवकूफ होंगे। कोई कुरानी आयत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, और उसने मवेशी पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और बहुत से फायदे हैं, और तुम इनसे ग़िज़ा भी खाते हो। तो ये एक बाबरकत काम है, इसमें सूद हम कैसे ला सकते हैं? अच्छा, ये तो बात ठीक होगी। और भी इसके अलावा कोई सवाल हो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप बता सकते हैं। दूसरा सवाल, इस काम को करते हुए कितना अर्सा हो चुका है आपको? मुझे जी 3 साल हो गए हैं कैटल फार्मिंग में इंटर हुए। 3 साल हो चुके हैं? 3 साल तकरीबन होने वाले हैं। लेकिन अभी मीडिया पर तो पहली दफ़ा आ रहा है, दूसरी दफ़ा बल्कि ये जो मुश्तरका फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग, ये आके लाहौर में मैंने शुरू की है, इसको 3-4 माह हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह से ये दिन रोज बरोज
کرتا جا رہا ہے اور دوست اعتماد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مل کے جو ہم گوشت کو جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی الحمدللہ، اس میں ہم ایک زر مبادلہ کما رہے ہیں جی اس ملک میں جی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے غالباً یہاں بیف کا ریٹ بہت سستا ہے، لیکن اب تو زیادہ، اب دنیا کے مقابلے میں پھر بھی سستا ہے، اچھا پھر بھی سستا ہے، دنیا کے مقابلے میں پھر بھی سستا ہے، اور ہمارا گوشت کا ٹیسٹ دنیا کا بہترین ٹیسٹ ہے۔ ہمارا ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے گوشت پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہم اسے یہیں پہ کھا جاتے تھے، ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ جو دوست میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس مشترکہ فارمنگ میں، انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے بڑے اچھے لیول پہ، اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ زر مبادلہ کرائیں گے اور پاک کمائیں گے اور پاکستان کی ترقی میں حصہ دار بنیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے اگریمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا گارنٹی ہوگی اس کی؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جی۔ ہم پہلے اسٹامپ پیپر آتے ہوتے تھے چھپے ہوئے، اب حکومت نے بند کر دیے، اب ای اسٹامپ آ رہا ہے، بینک میں رقم جمع کروائیں تو آپ کو ای اسٹامپ کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جی ہمارے ساتھ۔ ہماری کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے، لائف سٹاک میں یہ رجسٹرڈ ہے۔ آپ کو ایک یعنی حکومت پاکستان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے ای اسٹامپ کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، جو 100% محفوظ اور آپ کو منافع بخش ہے۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی۔ اگر کوئی دوست حضرات چاہتا ہے کہ مجھے ایمرجنسی مجھے پیسے واپس چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم 6 ماہ تک تو ہماری واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، 6 ماہ کے بعد واپسی کا ایک طریقہ کار ہے، اس حساب سے ان کو رقم واپس ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ کے دوران اس کے بعد آپ واپس کریں گے؟ واپس ہو سکتی اگر وہ کہتا ہے ایمرجنسی ہے، پھر بھی ایمرجنسی کا بھی حل کوئی نکالا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں تو کام آنا چاہیے۔ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اس کاروبار میں جو آپ پاک کیٹل کیئر کا فارمنگ آپ کر رہے ہیں، پاکستان میں پہلی دفعہ آپ لانچ کر رہے ہیں مشترکہ فارمنگ کے حوالے سے، تو کم از کم اس کی کتنی رقم ہوگی؟ 1 جانور کی 1 جانور کی 40,000 روپے کا 1 جانور ہے جی، آپ ہمیں 40,000 روپیہ دیں، جی 20 ماہ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے جی اسٹامپ پیپر کے اوپر۔ ہم 20 ماہ کے بعد آپ کو، پہلے میں نے بتایا تھا 40,000 سے 45,000، اب یہ 2,000 روپے کم ہو گیا ہے جی۔ الحمدللہ ہمارا بزنس بہتر ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا منافع کو کم کر، رقم آپ کو اتنی ہی جائے گی 60%، لیکن جو ہماری ضمانت ہوگی وہ 38,000 سے 45,000 روپے آپ کو کم از کم 20 ماہ بعد آئے گا، یعنی آپ کی رقم ملا کے 40,000، آپ کو 78,000 سے 85,000 روپے 20 ماہ بعد واپس آئیں گے۔ یا اگر آپ ہرما لینا چاہتے ہیں تو 1,400 روپے، ہرما کیا وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ ہر ماہ آپ 1 جانور پہ 40,000 روپے آپ ہمیں دیں گے تو 1,400 روپیہ ادارہ آپ کو دے گا، اچھا، اور آپ ہم سے 1,400 روپے ہرما لیں گے، 20 ماہ بھی 28,000 روپیہ ہو جائے گا۔ 28,000 آپ ہم سے 20 ماہ میں وصول کرنے کے بعد اپنی اصل رقم آپ ہم سے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے۔ اچھا منافع دوبارہ ہمیں بتا دیں۔ منافع تو یہ میں نے بتا دیا کہ 38 سے 45,000 روپیہ 38 سے 45 20 ماہ میں مکمل کمپلیٹ پیکج پہ، اچھا اچھا، اور اگر ہرما لینا چاہیں 1,400 روپے، ہر ماہ 1,400 روپے، 1,400 روپے ہم سے 1 جانور پہ لے سکتے ہیں۔ تو ہر ماہ اگر کوئی دوست نہیں لینا چاہتا پھر تو 20 ماہ میں آ جائے 38 سے 45,000 روپے، یعنی 1 جانور کے ساتھ جو 1 جانور والا فکرہ ہے وہ یہی بنتا ہے۔ اچھا ایک اور سوال جی جاتے جاتے، یہ آپ کا اپنا سوال جی آپ کر رہے ہیں۔ نہیں میں اپنے اگر کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، جی جی ویسے رقم آپ کو جمع کروا دیتا ہے، جی جی 10 کے بدلے 10 دیں گے، یا 5 لاکھ دیتا ہے 5 کے بدلے 5 دیں گے؟ جی ایسا ہی ہے، بڑا 10 لاکھ کے 25 جانور بنتے ہیں جی، 25 یونٹ، ہم اسے 25 یونٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو انشاءاللہ ہم اسے 20 ماہ کے بعد یعنی 38 کتنا، یعنی 38 بنتا ہے جی، 38,000 روپے کے حساب سے فی یونٹ کے حساب سے 38 سے 45,000 میں جتنے یونٹ جتنی اماؤنٹ بنے گی اتنی واپس دیں گے، یعنی 10 کے ساتھ انشاءاللہ 10 ہی واپس آئے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو تاکہ ویڈیو لمبی بنائے تو کافی لمبی ہو جاتی۔ میں جی آخر میں اتنی کہنا چاہوں گا جی کہ آپ آ کے ہم سے ملیں،
फोन पे या एजी साहब की वीडियो में तो इतनी ही इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, बंदे का पता चलता है मिलने से, बैठने से, बात करने से ही। तो इंशाल्लाह आप जैसे मुतमिन होंगे हम मुतमिन करेंगे आपको, और आप मुतमिन होंगे तो हमारे साथ बिजनेस करें। अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो हरगिज़ कोई कारोबार मत कीजिएगा। कारोबार इंसान इत्मीनान सुकून के लिए करता है। तो आप इंशाल्लाह अगर मुतमिन हों तो हमारे साथ काम कीजिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आपके वसीले से, आपके मुकद्दर से हमें भी रिस्क देगा, और हमारे जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़्यादा मुकद्दर इकट्ठे होके हमारा रिस्क साझा हो जाएगा, और अल्लाह इसमें बरकत डालेगा इंशाल्लाह। ये तो बात आपने ठीक कर दी, सभी बातें बिल्कुल ठीक ही हैं। अगर कोई दोस्त कहता है मैं फार्म का विजिट करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम जी, जब मर्जी आए। हम आपको, हमारा ऑफिस डिफेंस लाहौर में है, मेन बिलो वार्ड के ऊपर है। फार्म हमारा ललियानी अड्डा मुस्तफाबाद पे है। जब मर्जी तशरीफ लाएं, हम आपको फार्म का विजिट करवाएंगे। फार्म क्योंकि काफ़ी दोस्तों के ये भी सवाल आए थे, जी भाई अगर हम फार्म का विजिट करते हैं वो भी हमें करवाएंगे, और इसके अलावा घर या ऑफिस हम देखना चाहते मोस्ट हैं, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम ये भी होगा जी। तो एक और जाते जाते सवाल मेरा है, करना तो पहले चाहिए था, जो स्टाम्प वाला मसला है वो डाउट में हो। बाज़ दोस्त कहते हैं ये मसला, ये चेक पर कुछ नहीं हम कर सकते, तो स्टाम्प पर हम क्या करें? सर स्टाम्प जो ई स्टाम्प है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टाम्प है, उसकी अहमियत जो वकला हजरात हैं वो जानते हैं। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट होगा ना जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट होगा, तो इसकी अहमियत चेक से भी ज़्यादा है जी। ठीक होगा सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका भी बहुत शुक्रिया जी सर, आपने जी, थैंक यू। थैंक यू।